یہ دوستو کہ ہم تو شاعر ہیں کیا یہی تماشا ہم نے، ہم تو شاعر ہیں کیا یہی تماشا ہم نے، پھول کی پتی سے پتھر کو تراشا ہم نے۔ آئیے میں اس حوصلہ مند شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو پھول کی پنکھڑی سے ہیرے کے جگر کو تراشنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور تتلیوں کے پروں پر غزل کی تصویر بنانے کا سلیقہ جانتا ہے۔ دیوبند کی سرزمین سے ایک ایسے نوجوان ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، جناب سہیل عاطر دیوبندی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور زوردار تالیوں کے ساتھ مہمان شاعر کا استقبال کیجیے، جنہوں نے مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ صحیح بات ہے، پوری ٹیم کا بھائی، پوری ٹیم کا، سامعین کا بھی، اہل کھتولی کا بھائی۔ صحیح بات ہے جی عاطر بھائی۔ ٹھیک ہے، صدر محترم کی اجازت، ایک مطلع دو تین شعر پڑھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ بازار خریدے جائیں، کیا کہنے سہیل، اس سے پہلے کہ یہ بازار خریدے جائیں، یہ بھی ممکن ہے خریدار خریدے جائیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بھرپور مطلع کہا ہے سہیل، زندہ باد۔ اس سے پہلے کہ یہ بازار خریدے جائیں، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے خریدار خریدے جائیں، دل تو بازار میں بکتے ہیں کھلونوں کی طرح۔ اچھا، دل تو بازار میں بکتے ہیں کھلونوں کی طرح، دل تو بازار میں بکتے ہیں کھلونوں کی طرح، اتنے سستے ہیں کہ دو چار خریدے جائیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ دل تو دیکھیں عاطر صاحب، آپ دل دینے کی بات کر رہے تھے اور پیچھے منچلوں کا ایک ایسا مجمع ہے جہاں سے آواز بلند ہوئی کہ زندہ باد سہیل عاطر، زندہ باد۔ جی پڑھیے۔ دل تو بازار میں بکتے ہیں کھلونوں کی طرح، اتنے سستے ہیں کہ دو چار خریدے جائیں۔ آئیے ایک مطلع اور چند شعر اور پڑھتا ہوں کہ دیکھیں شمیم اختر صاحب جن کا تعلق پونا سے ہے، وہ اگر میری آواز سن رہے ہوں تو وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ جی سہیل عاطر، زندہ باد، پڑھیے بھائی۔ 7 سگریٹ کے تیری یاد جلا دی میں نے، کیا کہنے 7 سگریٹ کے تیری یاد جلا دی میں نے، 7 سگریٹ کے تیری یاد جلا دی میں نے، خاک دونوں کے بدن کی ہی اڑا دی میں نے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ 7 سگریٹ کے تیری یاد جلا دی میں نے، خاک دونوں کے بدن کی ہی اڑا دی میں نے، بہت اچھا بھیڑ میں تجھ کو میں آواز لگاتا کیسے، واہ، بھیڑ میں تجھ کو میں آواز لگاتا کیسے، آخرش خود کو ہی آواز لگا دی میں نے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے بھیڑ میں تجھ کو میں آواز لگاتا کیسے، بھائی، کیا کہنے سہیل، زندہ آخرش باد۔ خود کو ہی آواز لگا دی میں نے، ایک ترکیب سے دونوں کا ملن ممکن تھا، ایک ترکیب سے دونوں کا ملن ممکن تھا، ایک ترکیب سے دونوں کا ملن ممکن تھا، اس کی تصویر سے تصویر ملا دی میں نے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے سہیل بھائی، زندہ باد۔ ایک ترکیب سے دونوں کا ملن ممکن تھا، اس کی تصویر سے تصویر ملا دی میں نے۔ واہ، بہت شکریہ، بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ 2-3 شعر آپ نہیں، بہت ضروری ہے چونکہ ابھی آپ اس عمر کے دائرے میں ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ جی سہیل بھائی، جی، دریا چل کر ہم سے ملنے آتے ہیں، کیا کہنے، دریا چل کر ہم سے ملنے آتے ہیں، غربت میں بھی کیا کیا سپنے آتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، دریا چل کر ہم سے ملنے آتے ہیں، غربت میں بھی کیا کیا سپنے آتے ہیں، اکثر ہم کو چاند نظر آ جاتا ہے،
अक्सर हमको चांद नजर आ जाता है, हम तो छत पर तारे गिनने आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अक्सर हमको चांद नजर आ जाता है, हम तो छत पर तारे गिनने आते हैं। एक शेर बतौर खास के जी नायत भाई। उसने उतना काम लिया है दुनिया से, उसने उतना काम लिया है दुनिया से, जिसको जितने रूप बदलने आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे। जिसको क्या जितने कहने? रूप बदलने आते हैं। शेर सुने कि कई मुखबिर, कई शातिर, कई अय्यार बैठे हैं। बहुत अच्छे, कई बहुत मुखबिर, कई शातिर, कई शातिर, कई कई अय्यार अय्यार बैठे हैं। हमारे दरमिया छुपकर बहुत गद्दार बैठे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कई मुखबिर, क्या कहने सुहेल, कई पढ़ते रहिए। शातिर, वाह, 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 वाह। कई अय्यार बैठे हैं। हमारे बीच में- हमारे दरमिया हमारे छुपकर दरमियान बहुत गद्दार बैठे हैं। हमारे दुश्मनों को अब कोई जहमत नहीं होगी। वाह, हमारे हमारे दुश्मनों को अब कोई जहमत नहीं होगी। हमें बर्बाद करने को हमारे यार बैठे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमारे- बहुत अच्छे। हमारे दुश्मनों को अब कोई जहमत नहीं होगी। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया अजीजुर रहमान साहब, हमें आपकी बर्बाद मोहब्बतों की करने माला को- ने। जी भाई। हमारे यार बैठे हैं। हम ऐसे बेगुनाहों को खुदा तू हौसला देना। अच्छा, हम ऐसे बेगुनाहों को खुदा तू हौसला देना। जहां इंसाफ होना है वहां मक्कार बैठे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने सुहेल आतिर साहब, बहुत अच्छी और सच्ची हम ऐसे शायरी कर रहे बेगुनाहों हैं। को खुदा तू हौसला देना। वाह, जहां इंसाफ होना है वहां मक्कार बैठे हैं। दो तीन शेर और पढ़ता हूं। बेवकूफों पे वारे जाएंगे, वाह। बेवकूफों पे वारे जाएंगे। वारे जाएंगे, सारे चालाक मारे जाएंगे। वाह, वाह। बेवकूफों पे वारे जाएंगे। मारे जाएंगे, सारे चालाक मारे जाएंगे। जो बुलंदी पे जाके भटके हैं, जो बुलंदी पे जाके भटके हैं, सीढ़ियों से उतारे जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, जो बहुत बुलंदी अच्छे। पे जाके भटके हैं, सीढ़ियों सीढ़ियों से उतारे जाएंगे। जाएंगे। जल्दबाजी से काम मत लेना, अच्छा, जल्दबाजी से जल्दबाजी से काम मत लेना। नाम सबके पुकारे जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। क्या कहने? जल्दबाजी से क्या काम कहने? मत लेना, नाम सबके पुकारे जाएंगे। एक कश्ती में उसको भेजूंगा, अच्छा, एक कश्ती में उसको भेजूंगा, एक कश्ती में तारे जाएंगे। बहुत अच्छे।